Let's go! So, final hit, Pro Open. So, dito pa rin tayo sa Malay-Balay Bukidnon, Kamulan Festival 2026. So, whole shot by the bullet na Kiblawan, John Anthony Cortez. So, nakuha siya ni Kipitin Kimboy Pineda, mga idol. Nakuha sa inside. Ayan na, back anay. Leading na, mga idol. Kipitin Kimboy Pineda, John Anthony Cortez, Philip Bibilio, Mets Rivera, Ray Ray Bait, and Stanley Nunez. So, leading pa rin the whole shot king Kimboy Pineda, followed by the bullet na Kiblawan, John Anthony Cortez, Philip Bibilio, Mets Rivera, and Ray Ray Bait. So, nandyan sa uli, mga idol, the captain, Stanley Nunez. Inahabol pa rin ni Anton Cortez si Kipitin Kimboy Pineda. Ayan na, nasa likuran na Anton Cortez. Dumikit na kay Kimboy Pineda. So, leading pa rin Kimboy Pineda, John Anthony Cortez, Philip Bibilio, nakuha sa inside. Mitch Rivera na, pangatlo, mga idol, Mitch Rivera. So, Kimboy Pineda, John Anthony Cortez, Mitch Rivera, Ray Ray Bait, and Philip Bibilio, Stanley Nunez. Ayan yung mga pro riders natin, mga idol. Pro Open final hit dito sa Kamulan Festival. Ayan na, nag-outside John Anthony Cortez. Nakuha si Kipitin Kimboy Pineda. So, leading na, mga idol, the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Grabe talaga the bullet ng Kiblawan, mga idol. Hindi basta-basta, mga idol, no? Lumalaban na sa mga pro riders. So, si Anton Cortez pala, mga idol, ay Rookie of the Year. NAMSA awardee, mga idol, no? Rookie of the Year. Grabe yung batang to, mga idol. Sobrang lakas na. John Anthony Cortez, followed by Kipitin Kimboy Pineda, Mitchell Rivera, and Ray Ray Bait. So, nasa 5 si Philip Bibilio at 6 si Stanley Nunez. So, nag-breakaway na John Anthony Cortez. Grabe yung dito, alikabok, mga idol. Parang nasa disyerto. So, leading pa rin the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez, followed by the whole shot king Kimboy Pineda, and the hunter Metzelin Rivera, silent destroyer Ray Ray Bait, the BB Monkey Philip Bibilio, and the captain Stanley Nunez. Wala pang white flag, mga idol. So, nakuha na naman, mga idol, si Kipitin. So, sika na dyan, mga idol, Metzelin Rivera. Nag-breakaway na the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez, followed by the hunter Metzelin Rivera, Kipitin Kimboy Pineda, the silent destroyer Ray Ray Bait. On the lead pa rin the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez, followed by Metzelin Rivera, Kimboy Pineda. Ayun, bakbakan na sila ni Ray Ray Bait. Nakuha, mga idol.
Nakuha si Kimboy Pineda ni Ray ba 88. So third place na mga idol, Ray ba 88. Unti-unti nang lumalapit Michelin Rivera kay Anton Cortez. Malapit na mga idol, malapit na. Nasa likuran na ni Anton Cortez si Michelin Rivera. Leading pa rin, the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez, followed by the Hunter Michelin Rivera. Third, Ray ba 88. Fourth, si Kipeten Kimboy Pineda. Fifth, John Philip Bibilio. And sixth, si Stanley Nunez. Ayan na, nasa likuran na. Dumikit na mga idol. Dumikit na Michelin Rivera. Ayan na, outside, inside. Malapit na makuha mga idol. Ayun na, nag-overjump Michelin Rivera. Nakuha mga idol. Nakuha si Anton Cortez. Bar to bar mga idol. Bar to bar Michelin Rivera and Anton Cortez. Inside Anton Cortez. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Michelin Rivera. Grabe mga idol. The Hunter Michelin Rivera. So yan mga idol. Leading pa rin mga idol. The Hunter Michelin Rivera. Followed by Anton Cortez. Ray ba 88. Kimboy Pineda. John Philip Bibilio and Stanley Nunez. So final hit mga idol, no, final hit ng Pro Open. Wala pa ring white flag. So leading pa rin the Hunter Michelin Rivera, followed by the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. The Silent Destroyer, Ray ba 88. The Whole Shot King, Kimboy Pineda. The BB Monkey ng Bukidnon, John Philip Bibilio and the Captain Stanley Nunez. Breakaway na mga idol. The Hunter Michelin Rivera. Grabe yung tao dito mga idol. Kahit alikabok, nandyan, nanonood pa rin ng motocross. So leading pa rin the Hunter Michelin Rivera, followed by the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Ray ba 88. Kipitin Kimboy Pineda, John Philip Bibilio and Stanley Nunez. Wala pa rin pagbabago mga idol. Nangunguna pa rin the Hunter Michelin Rivera, followed by the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. So dumikit na Ray ba 88 kay Anton Cortez. Inside outside mga idol. Nasa likuran na Ray ba 88 kay John Anthony Cortez.
Outside, Ray ba? 88. Ayan na mga idol. Nasa likuran na mga idol. Dumikit na. Ray ba? 88. So, leading pa rin, Michelin Rivera, followed by John Anthony Cortez, Ray ba 88, Kimboy Pineda, John Philip Bibilio, and Stanley Nunez sa inside. Nakuha mga idol sa inside. Naku, muntikan pa. Sino kayang third? Nahulog si Anton Cortez. So, champion mga idol, Michelin Rivera. The Hunter Michelin Rivera. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe mga idol para updated ka sa aking mga video, lalong-lalo na sa mga motocross event. Maraming salamat po.